বান্দা নইরা শোবানা, আমার রহমতের তালাশ কর। আমি আল্লাহ রহমত নিয়ে তোমার জন্য আমি আল্লাহ রেডি আছি। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। আল্লাহ अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह ओलियों का काम है। अल्लाह अल्लाह ऐसे शीरे निस्कुलाम शीरे शाकर मिकुना जानम तमाम। अल्लाह अल्लाह तू मेरा मालिक है, अल्लाह अल्लाह तू मेरा